Este extraordinar să sărbătorim în asemenea fel Ziua Națională a României, de fapt celebrând excelența românească. Excelență care de fapt este ilustrată de cele două coorganizatoare ale acestei seri minunate, doamna ambasador Ioana Bivolaru și doamna președintă Cristina Chiriac, și cred că ele merită cele mai multe aplauze, ele și echipele lor. Evident că sunt foarte onorată. Știți, diplomații nu prea primesc premii. Cuvântul cheie al vieților este discreția. Sunt întotdeauna în spatele marilor victorii. Dar sunt foarte onorată, foarte emoționată și smerită să primesc acest premiu din mâna măiastră a marelui artist și prieten Mircea Cantor. Fac o reverență adâncă pentru toate domnișoarele și doamnele care au fost premiate în această seară. Felicit CONAF pentru viziunea remarcabilă de a pune în valoare energia, creativitatea, talentul feminin din antreprenoriatul românesc și în special îi mulțumesc și exprim întreaga mea prețuire și afecțiune Cristinei Chiriac pentru grația, devotamentul, pasiunea dedicate promovării antreprenoriatului feminin și performanțele la cotele cele mai înalte. Je voudrais continuer en français, bien sûr, parce que, bien sûr, on a des amis ici qui le parlent, et tout le monde le parle, n'est-ce pas? Nous adorons, nous les Roumains, le français. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que mon parcours de vie, qui contient des milliers de moments intéressants, transformationnels, fabuleux, et aussi mon service de presque 35 ans pour la Roumanie, dans le service diplomatique de la Roumanie, ont été toujours empreints de la fierté d'être roumaine. J'ai visité, oui. J'ai visité 120 pays, j'ai vécu plus de 25 ans dans les 4 coins du monde. J'ai connu et j'ai côtoyé des rois, reines, chefs d'État, chefs de gouvernement, personnalités, célébrités de tous horizons. Et j'ai porté quelques victoires prestigieuses à mon pays. Mais en regardant en arrière, je vois que tout ça, tous mes succès, dépassent le cadre des réussites personnelles. Ce sont des témoignages clairs que les femmes doivent et peuvent oser plus haut et plus loin. C'est pour cela que, pour moi, et en fait, c'est pas la performance individuelle qui est la plus importante. La performance vient de la force et de l'unité des équipes et des communautés qui s'unissent pour porter le succès pour leur société et le progrès surtout. Donc, ce prix porte une dimension collective pour moi. C'est un prix pour ma famille, que j'adore. C'est un prix pour mon équipe, que j'adore. Et c'est un prix surtout pour toutes les femmes diplomates roumaines qui brillent ici à Paris et partout dans le monde avec leur talent, leur courage, leur loyauté, leur dédication totale pour le bien de la Roumanie. Je vous remercie encore une fois et n'oubliez jamais que le monde, la moitié du monde en fait, est composé de femmes. Et l'autre moitié sont leurs enfants. Merci, mulțumesc!